पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टदशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिनम् नमस्तोऽते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन तया भारततैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तुत्र क्षेत्रकपाणये ज्ञानसमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावोदग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सः सुधीर्भक्तदुग्धघृतामृतं महत् वसुदेवसूतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धारनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण बहनिकर्णेन बेलाकुला अश्वत्थमा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनवक्त्रिणी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदीकर्तकः केशवः पराशर्यवचः सरोजममलङ्गितार्थगन्धत्कुटं ननाक्ष्यानिकेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितं लोके सज्जनपशत् हैरधरहर गोपीमानमुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति व्याचलां पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा प्रपश्यन्ति यं योगिनो जस्वान्तं न विदुः पुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीतार श्रेष्ठत्व भारते सर्ववेदार्थ भारतस्य कृष्णेशः गीतायमस्ति तेनयं सर्वशास्त्रीमता गीतासु गीतकर्तव्या किमनैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्व मुखपद्माद् विनिःश्रितः ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या आदिनाथ भगवान् दिज्ञानमामूर्तिः स्वात्मरतिर्महात्मा श्रीदेशिकेन्द्र करुणाम्बुराशिर्मानाशरूपैश्चरति लोके। ॐ विष्णु ॐ विष्णु ॐ विष्णु।
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একটি অধ্যায় ভক্তি যোগ, দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করব এবং তার অর্থ বলবো। अर्जुन उवाच एवं सतचयुक्ता च भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमवक्तं ते यान्ति যোগবিত্তমহং। অর্জুন বললেন, সমস্ত কাজ সমর্পণ করে যে সব ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, আর যারা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ? मया विश्वमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया परयोपितास्ते से युक्तमामताः। श्री भगवान उवाच श्री परम श्रद्धा सहकारे যারা মন আমাতে নিবিষ্ট করে আমাকে উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। चेत्वक्षरमनिर्देश्वमवक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमित्वं च कुष्ठस्थमचलं ध्रुवं संनियमेत्रिग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। যারা সব সময় সমবুদ্ধি সম্পন্ন, সর্বভূতের হিতে রত, সব স্থানে গমনকারী, অব্যক্ত, কূটস্থ, অচল, অচিন্তনীয়, ধ্রুব, ক্ষয় উদয় শূন্য ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তারাও আমাকে লাভ করে থাকেন। ক্লেশোऽধিকতরস্তস্যাম ব্যক্ত্যাসক্তচেতসাম अव्याक्ता हि गतिर्दोक्षं देहभक्ति परापवते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। किन्तु हे पार्थ, যারা আমায় পরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম আমাতেই সমর্পণ করে স্থির চিত্তে আমাকেই চিন্তা করতে করতে আমার উপাসনা করেন, সেই সব সাধকগণকে আমি মৃত্যুপূর্ণ সংসার সমুদ্র থেকে অচিরেই রক্ষা করে থাকি। তেষামহং সমুদ্ধত্য়া মৃত্যু সংসার গারত ভবামি ন চিরাত পার্থ मया बेशितच्चितसाम् मयेव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्वा समाधातु न शुक्लसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तं धनञ्जय। তুমি আমাতেই মনোনিবিষ্ট করো, আমাতেই বুদ্ধিযুক্ত হও, ফলে দেহান্তে আমাকেই পাবে, এতে সন্দেহ নাই। अथ चित्तं समाधातु न शोक्लेशि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो ममिच्छाप्तं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसोऽर्थैहसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमाप्यास्यसि। হে ধনঞ্জয়, স্থির ভাবে আমাতে চিত্ত স্থির করাতে যদি সমর্থ না হও, তাহলে অভ্যাসের দ্বারা আমাকে লাভ করতে চেষ্টা করো। अभ्यासे हपि मस्तर्षसि मत्करमपभव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि।
अथैतद्पशक्तो हसी कर्तु मद योग मगाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागं ततः कुरु यदात्मवान्। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে আমার শরণাপন্ন হয়ে ও সংযত চিত্ত হয়ে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করো। শ্রেয় হি জ্ঞান ভাসাজ জ্ঞানাৎ ধ্যানাং বিশিষ্যতে ধ্যানাৎ কর্মফলাত্যাগাস্তা ব্যাচ্ছন্তি নন্তরম। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मोह निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी चतात्मा दृढ़ निश्चयः। मर्जपीत मनोबुद्धिर्ज मदक्तः समे प्रियः। अभ्यासेर चेये ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञानेर चेये ध्यान श्रेष्ठ, ध्यानेर चेয়েও কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। ত্যাগেই পরম শান্তি। যিনি সর্বভূতে হিংসা শূন্য মৈত্রী ভাব সম্পন্ন, সবাকার প্রতি করুণা মমতা শূন্য, অহংকার শূন্য, সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান করেন, ক্ষমাশীল, সব সময় তুষ্ট, দৃঢ় বিশ্বাসী, মন ও বুদ্ধি যার আমাতে অর্পিত, সেই যোগী আমার ভক্ত ও প্রিয় জানবে। যস্মান্ন দীজতে লোকে লোকান দীজতে চ যহ হর্ষামর্ষ ভয়ৎকে গৈর্মুক্ত যহ স চ মে প্রিয়াঃ। অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীন গতবতঃ सर्वांभ परित्यागी युमक्तवः स मे प्रियाः। येनो रिष्वति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान च स मे प्रियः। समः शचौ च मित्रे तथा मानापनामयोः शीतोष्ण दुःख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमत्रिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। इति भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्याय। इति भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्याय। आकांक्षा शून्य शुचि शुद्ध जिनी कर्मदक्ष उदासीन দুঃখহীন স্পৃহা শূন্য এবং যিনি কোনো কারণে ব্যস্ত নন, সেই ভক্তই আমার প্রিয় জানবে। যে ব্যক্তির আনন্দের প্রকাশ নেই, চিত্ত ক্লেশহীন, কামনা শূন্য, শুভাশুভ ফলত্যাগী, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি শত্রু মিত্র মান অপমানে শীত গ্রীষ্মে ও সুখ দুঃখে অবিচলিত, সব বিষয়ে আসক্তিহীন, নিন্দা প্রশংসায় সমজ্ঞানকারী, স্থির চিত্ত নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যারা ভক্তি সহকারে আমা পরায়ণ হয়ে এই ধর্মরূপ অমৃত পান করেন, তারাই আমার অত্যন্ত প্রিয়। ইতি ভক্তি যোগ নাম দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হলো। শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র দিয়ে গীতা পাঠ শেষ হবে। আপনারা সকলে করজোড়ে এই মন্ত্র মনে মনে বলবেন। ওম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो
बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।